Hey. For your valuable insights. Now, I invite you. Today is a very interesting and important day in our college semester. I don't want to speak much about the election and everything. One or two views. This semester you'll be having a lot of festivals. In another 3-4 months. But the biggest festival is going to come in the month of April. Election. Election is a big festival in India where all religious people, without any discrimination, differences, will participate. So, objectives of legal aid cell are access to justice, implementing legal education, facilitating dispute resolution, support for the vulnerable groups, and community outreach, collaboration with the legal profession. So, today we are here to witness the awareness program on the topic voting legal program under State University. I would like to introduce my faculty coordinators of legal aid cell of Ramaya Institute of Madhakumara. Sir Dr. Vinayaka K and respected faculty members and my dear friends. To begin this program, I would like to call upon Yoga Lakshmi from 5th year to deliver the welcome speech. To a specific unit or a department within an organization, law school or a legal service provider that focuses on offering legal aid service authorities. This cell is responsible for coordinating and providing assistance to those who require legal help but may not have a financial means to afford it. So the legal aid cell often works on various legal issues, ensuring access to justice for the individual in need. A legal aid cell typically provides a range of services to help individuals and who cannot afford legal representation. These services may include offering legal advice, assistance with the document preparation, representation in the court, and any guidance on various legal matters. The goal is to ensure that the individual have access to justice and legal support of their financial situations. Service portal. Registered voters should also check their enrollment status. For the registration of voter ID card, the required details are passport size photo, name along with your surname, Aadhaar card, parents' name along with their voter card and their EPIC number. It's a constitutional right guaranteed under Article 326 of the Indian Constitution. The right to vote is not merely a right but a responsibility, as it guarantees that every citizen's voice is heard and that their interests are represented in the government. We, the citizens, have the right to make a difference. So let's make it through all. ನಡೆದು 389 ಸದಸ್ಯರು ಚುನಾಯಿತರಾದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ 93 ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಇದರ ಮೊದಲ ಸಭೆ 1946 ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇದ್ದರು. ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 67.11% ಮತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಮತದಾನದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮತವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮತವು ಗಣನೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿ ಮತವು सर मैं आज शुक्रगुजार हूँ रामाया इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ का कि उन्होंने लीगल एड सेल को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि वोटिंग लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए, और ये लाइव डेमो है कि इलेक्शन कैसा चलता है। देखिए, इलेक्शन का सबसे पहले महत्व ये है कि जो 18 साल के ऊपर के जो लोग हुए हैं तो उनको सबसे पहले वोटर आईडी में एनरोल होना पड़ेगा। एनरोल होने के बाद उनको उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका बूथ किधर आता है वो जानने के लिए उनका राइट है वो जानने के लिए। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या रोल है, पोलिंग ऑफिसर का क्या रोल है, और ईवीएम मशीन वीवीपैट का क्या रोल है, टेक्नोलॉजी को कैसे हम बेहतरीन से इस्तेमाल कर सकते हैं ये। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम लाने के लिए बहुत सारे लोग, 100 से या अधिक लोग आज हमारे रामाया इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में पार्टिसिपेट किए हैं। और हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में स्किट होगा और लाइव डेमो दिखाया जाएगा, लाइव मशीन मंगाई गई है। और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम बीबीएमपी लोगों का जो उन्होंने
रात दिन हमारे साथ खड़े रहे और हमारे प्रोग्राम को सक्सेस होने में हमारे साथ रहे। मैं मोहम्मद इस्माइल सेठ, 4th ईयर BA LLB। थैंक यू। रामायण इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी के सहयोग से और राष्ट्रीय कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी और लीगल सर्विस अथॉरिटी के सहयोग से आज हम मतदान जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें बच्चों के लिए वोट डालना कितना महत्व है, उसका देश पर कैसा असर पड़ेगा, उसके बारे में बताएंगे। और हम BBMP के सहयोग से 4 लोग BBMP आ रहे हैं इधर, वो लोग हमको कैसा एक्चुअली वोटिंग होता है ये सब हमको दिखाएंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा और एक अदर पोलिंग ऑफिसर्स भी रहेंगे और बूथ एजेंट भी रहेंगे। और BBMP वाले हमें इधर डम्मी EVM मशीन भी ला रहे हैं, उसको लगा के हम बच्चों को वोट करने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। ये एक मॉक वोटिंग एक्सरसाइज होगा बच्चों के लिए। और उतना ही नहीं, हमारे यहाँ 83 स्टूडेंट्स 18+ जिन्हें हो गया है, वो अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं वोटिंग लिस्ट में, उनको भी आज हम रजिस्टर करवाने वाले हैं। ये सब BBM के सहयोग से हम कर रहे हैं रामायण इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी में। आज तक अवेयरनेस करें, क्या वजह क्या है? आजकल क्या हो रहा है कि जब भी वोटिंग डे होता है ना, उस दिन बहुत से लोग घर में ही बैठ जाते हैं या बाहर आउटिंग के लिए चले जाते हैं, वो वोट का महत्व नहीं समझते। इसलिए एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक जब इलेक्शन होता है, वो परसेंटेज का वोटिंग गिर रहा है, उसे ऊपर उठाने के लिए चुनाव आयोग और काफ़ी NGO बहुत प्रयास कर रहे हैं। इसी कोशिश में हमारा भी ये एक छोटा सा प्रयत्न है, कंट्रीब्यूशन हमारा कर रहे हैं। और ये देश जब देश के लोग और स्पेशली स्टूडेंट्स जब मतदान का महत्व समझेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। डेमोक्रेसी में, प्रजाप्रभुत्व देश में वोट करना हर एक का जवाबदारी भी है और उसका कर्तव्य भी है। क्या नाम है सर? डॉक्टर विनायक, प्रिंसिपल, रामायण इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़। मेरा नाम अनिकेत नाग है, मैं 5th ईयर BB LLB का स्टूडेंट हूँ। हम लोग अभी लीगल सर्विस क्लिनिक रिल्स का से हम लोग वोटिंग लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। इसका हम लोग का मेन मोटिव यही था कि जो अभी फर्स्ट टाइम वोटर है, उन लोगों को पता नहीं है कैसे वोट करे ना करे, कैसे रजिस्टर करें। बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारा प्रोसीड्यूर होता है। तो ये सब आसानी हो, बच्चे लोग जो फर्स्ट टाइम वोट करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए आसानी हो, तो इसलिए हम लोग किए हैं। इसका दौरान हम लोग BBMP वालों के पास गए थे, उन लोगों के साथ बहुत मदद किया हम लोगों को। हम लोग फिर से मॉक पोलिंग बूथ भी अरेंज करा रहा है, उसमें वो लोग खुद EVM मशीन में वोट डाल के देखेंगे कैसे होता है, नहीं होता है, VVPAT क्या होता है वो भी देखेंगे, पोलिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, वो सब दिखाया जाएगा। It is a real-life demonstration of how the voting process works. First, let's introduce our characters for this skit. We have Ananya as the voter, Dia as the policewoman, Manjana as the presiding officer, Pavan as polling officer 1, Sakshi as polling officer 2, Jeevan and Vidya as politicians. After a security check, the voter ID of the individual is verified along with their other details by the presiding officer and verified on the voter list. Electoral stain on their index finger in order to avoid fraud such as double voting. The electronic voting machine, where they will cast their vote for choice of candidate by clicking the blue buttons in accordance to their desired party symbol. Or they may also select nota, none of the above, in case they do not want to cast a vote for any of the parties in the election. The voter's decision will then be saved in the EVM and the next voter will follow the same process.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬೈರೇಗೌಡ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದಿನ 9ನೇ ತಾರೀಕು 9/1/2024 ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ BBMPಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲು BBMPಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವೀಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸ್ವೀಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ RR ನಗರ BBMPಯಿಂದ BBMP ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ 30% ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 30% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ 30% ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಎಪಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಶಾಲೆ. RR ನಗರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅದು 1 ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೋಟರ್ ಯಾರು ವೋಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು, ಮತ್ತು ಈ ಮಿಷಿನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಹೋದಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ.